Sa lubi nila kalami. Ano ba ning makapuno or asang makapuno nila? Ano? Puno kay namili siya yung nga isa ka bulig isa ka sa gina sa tapos makapuno. Amo. Okay. Ayahay kaayo pag naay area ingani. Na yung mga fruits. Nindot. Unsa ni diri nga lugar? Kasi tawagan ni ani diri. Purok 9? Mo ni purok kanindot. Nangitan masakay kag lain no. Pangutan-on ka sa dapit sa inyo katipunan. Ingon man imo ang purok. Ah, purok 9. New Katipunan, purok 9. Pero maingon ka purok 10 or purok unsa niya ihatod pud ka dito sa Ilang area. Kanindot ay nagkaan. Ingani area. dili gyapon ka hatod mahal. Ni siya lami baya. Lami siya. Naghagbunga sa ilang lubi oy.